ये गया पानी के अंदर क्या जगम जाओ काटने खुल जाए। ये हमारा मेन स्पीकर था। चलो पाई कटेगी इसकी पाई कटा दो। नहीं ऐसा बात है। ब्लैक बीच में है। नहीं होता तो मुझे लगाने कैसे इसके बाद है ये 20 का प्लान है फिर आज को लगा 20 का प्लान।
सच्ची बुलाया तूने? अरे देख देखो ये नया पानी गंदा जाओ जाओ किलो अंदर काटने को जाए टैलेंट का कपड़ा नहीं जम लगेगा हाँ signing on, yeah. Awesome, yeah. Betul saja. Nah, ya betul saja. Dulu saja istirahat. Jangan lembab tuh. Jangan lembab. Jangan saja istirahat sekali ini. Ini gimana Pak? Cara pastinya nomornya. Cek. Ini cari ground dengan kecil ini. Bagaimana ground panas? Kita berada ground. Sebentar balik. Ini agak panas low panas. Mas. Ya, saya malah. Maafin ya, udah kamu maafin.
मैं स्मॉल लगाते हैं तो छोटा बनाते कम करना सही बात है कैसे छोटे छोटे तुम का ले लो मीडियम लोरेल मीडियम वेल फाइनल no plus Uy. Lebih. Ayo, ada udah mana? Tekan start. Tekan tekan tekan. Nah, klik kanan. तुम्हारे इसमें लगा दो बाद में सेटिंग हो जाएगा वोल्टेज डाउन हो गया ना सही कौन सा मेरा टीवी के बजने का बंद कर देना मुझे ऐसा करा दिया क्या दे रहा है